Koksong bubagrani kokpirmung ADC election 2026 hampai phaimabai bubagrani warrior rock central ni leader rock hundi potripot je kusu level tongnai tipramot hani leader rock nogo asugi tonglia hal phaikan kano horong ya sa pujunto nogo habya omaikano tini gongya kamio bubagrani kokpiri tongo norok nugui mangkhana yango kisa phunukdi nande buri rok reka khlaio o jagao pura bubagrani kokpilai tongo khanalai tongo tamnika moha 21 moharani selenga mahino ngi tongkha o jaga totally change ngi thanai bubagrani phan usuka bangi phaikya bubagrani kok musuka pirjak tongo salbrum brum o jaga poddo bubarni poddo bubar toisa barsanani obo kono chances kri hai ngi tongkha takoktai bukuksong o mahino sungtini phaichok phaikya gongya kamio o gongya kamini lukorok busuk jratui hapang tongmani MDC tongmani o jaga ni BJP ni busuk jratui sujug subidar manitong busuk deprive khajagoi tong brok democracy busuk man thaitong o kamini lukrok bai sungkisa sai nei lenai do sai khanagar jo kamini mungtamo o parani bongkha gongya kami bo bisi kalai bo gongya bisi ADC bo constituency ADC ke maharani selagang maharani selagang go MDC sabo MDC somrat tomatia BJP ni BJP ni ngai bom hai busuk jratui 5 year ADC hapang do 5 bosor khonai thangka o 5 bosor busuk jratui development ba busuk jratui man thai soktai rom je BJP ni ओंखा bo jokhon election somoyo phai thangkha tabok poyonto waisapha phayakho BJP ni ekbar 5 bosor waisapha phaya je election phaimase je election bo sagoi thang phaikha omo hai jorago tei boni waisapha phayakho ta poyonto o ma ekbar no ekbar takok tai bukuk song ayek ro phunula pura naina di ora opara busuk jratui boma hai je waisa ADC thangnai ADC election phaimansi omhai ADC election phaimansi hengka kono domangha bini hoite mungsafa maya abo phaya kono jogajog kroi je aplo thangmani MDC fund bai kon rasram ka ba mungsa tak jora tei mungsa busnam jage non paran bungtama gongya kami wo MDC fund ro ba je kono boti ro sram ka de kasla ro lati mangha bini mungsa kri rignai ro domang ni nai mi kri rignai taknai ro de kasla ro potir pot ba go janjar fund bai abro samaya kon fund development kroi hengano budi ro mane hansi maganang ai maganang tabak bus kang kho phaifi nai na phigani he ti phaiga taklai ni phaya kho ticket ayango sakle khoba nukjak phai khotana nukjak phaya kho bubagrani warrior rok chengkrak rok boma hai tabok bubagrani warrior rok tabok chinoro khutung wai tharokha komol wai nei MDC kurisi ri tongkha ri tongkha komol wai nei tabok ko asoklai tongkha obo joto bubagrani kok khana bai phailajak na joto phailajak bubagrani kok khana ni bangai kamio busu family tong sini kamigor gongya kamingkha 120 poribar tamo mane 120 family tong na 120 family tong abo joto BJP mangda BJP tabok joto MDC BJP thangnai nego pass khai thangai joto dabi dawal badak kadak mungsa khlai bangai tabok he BJP kri khang thangka tabok 3 bagoi 2 bag tipramo thang thamaikha kono development krim bagai khafiro goi motho phaibe nin mongkha tama ane govinda sadam jamatia obokha sabuni nogo khlaijagi tong program amokhe abo member jeng ni nogo oro tini sab phai oro phaine ke je leader ota je central ni leader ongke tipra mothani tabok sini madam ati tebe sini abo observer tongkha tebe sike jamatia tebe sini moharani chalagane ngai president joypono jamatia terok ang katal khoba suk terok le bumung le mali ang sike jamaten tri sinega oro nahanai la biang bobo oro tongkha kaslai ko ki ang baisini asok jak sinona botamo khai age to ADC ni ngai bo siu khai siu khai aphano bo siu asok pai mani bone pai gei bone sakri pai gei tabok leilai to do phano hano hajak mani bangai tabok tipramo thago samung tangai ngai tongkha omhaika baksa do sakri paikha noko lenglai tongo aramkha betoni je age income khamen rangsai tongo dofa jespang tong omhai bo kabangma tongmulna sakri tongo aphano bo khena
sini ha do phano hadak mani bangai bo asok tonglia tipra sano tei bo boa gane tham sano pharo wani bangai bo asok tongya tabok boy palke samtang tokha bo hai borok no nang tam sanmo song bono belai belai hambai marago oma khet bo kaisa borok sukjak sijak ringjak bangai asok tongya khama hai do phani bang samtang he nokhai phemne bono belai belai ang hambai ro asle kha kreng ro omai ka agong na nangota nang haba paiman pore tab do phiring kha tabo sin do phano phiongnan bagai omai ka agong na nang nangla tam sa sikeni bagai kaham no bono support khayo nangla bahai sungui kahan no nangla kaham no sagra dum nai Narendra Ria nin bongla tama Tapos Kumar Deborma Engka takok tai bokok song 21 Moharani Selangao tini observer katal phai sokpajak sopnati riang bono lam sogoino tini potirpo thaijago visit khaiman yagolo tabuk khlaijagoi tongo gongya kamiwo o jaga phai sokpajak IS officer CK Jomatia bo tipra mothani bahino spok person obno kari bahino potirpo o jaga je leader ok phai bubagrani kokpirai pilai tongo 21 Moharani Selangao je kapano bubagrano kaplai khaijani o nahar mongno ruksawino kok pirmung tabu bu thagleko oro paikhanka tai kaisa jaga tai kaisa paikha tai kaisa jaga je 21 Moharani Selangani lukurok je nai tongnai rok norok bahaino bomhai wansok norok busuk jrati bubagrano support khainai busuk jrati logerenai obo sungmung jorani news ni bukhaktei nai tongdi jorani news তো জেলা পরিষদ স্বশাসিত নিজে নিজে শাসন খাই হানানি চানানি বাংলাদেশে আমরা এডিশনাল রক্ষা কবচ হিসাবে এডিসি এলাকা হুনুগুই কালাং থাকা হংকাই ও এডিসি এলাকা जों বাহাকে মাখা মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বজখন রাজা তংফ্র 1929 সাল বাও আমেরিকাও থাকা আমেরিকাও থাङै नायखा नुखा जे जोंहाय आदिबासी जागानि नकफां हानि नकफां रक बुइबाय सेकजाकते जागा तंथाय जाथाय नुंथाय करिखा हंका बबनो नुगुइ फाइ बरनो फाइसा फाइका आनि तिप्रा सारुनि बाङै आनि दफानि बाङै जागा थिख्लाय मा क्लांसिनाय हनि अमना एडिसि एलाकानो आफ्र रिजार्भ फ्राय क्लां थांका ओ महाराजा रिजार्भ फ्राय क्लां मानि बाङै अरनिगो जे त्रिपुरानि जे रिजनल पार्टी आंचलिक पार्टी आफ्र हंका त्रिपुरा उपजाति युवा समिति TUJS बरफ दाबी खाइते जों एडिसि मालायखा एडिसि हंका मेनलि चिनि जाति चिनि दफानि बाङैसि जागा कुंद्रि रिगै क्लां थांजाखा अरनिगो फातानि बरफ फाइ जागा पाइमेया तंग फाइमेया अमके चिनि बाङैसि खाइजाकमानि किन्तु चिनी बरक एलाका को एडिसी एलाका को ताबक चिनी अधिकार मैया खो अधिकार माने तमांखा चिनी जा राजनैतिक अधिकार तमनी निरा अमता एडिसी विलेज कमिटी और निको गत 10-11 बছর धैरा विलेज काउंसिल कोनो निर्वाचित बडी करे इलेक्टेड बडी करे विलेज कमिटी करे कोनो वोट सिंया हंका हाइनि बाङै ताबो yang ग्राम पंचायत थांका हंका ग्राम पंचायत थांका हंका आरो इलेक्शन जा आरो न प्रधान तंगो मेंबर तंगो आरो सब समय सामंगै तंगो आरो हंका कोनो निर्वाचित बडी करिने बाङै इलेक्टेड बडी करिने बाङै सरकारनि रांगो फाइलिया सामंगो मा तांलिया ओंगै तंखा माने चिनि बरकनि जा राजनैतिक अधिकार बनो जों मायाङै तंखा हाइनि बाङै तिनि महाराजा चिनी ताबक 184 तमनि परे बन बुफांका 185 तमनि ताब 186 तम राजा कथां राजा तंख महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब रुखा जे चिनी बरक रक मासाया मानुंया हामाया चामाया अंगै तंखा गलुगै तंबायखा कमलना नाय तंबायखा हाइनि बाङै बसाखा ताब निर थानसाङै निराव तंबाय सिदि काराक ngै तंबाय सिदि हाइनि बाङैनो तेज फरा अरे न निरनो संका जे अरे निगो त्रिपुरा मथा दे बांकुक बीजेपी दे बांकुक पहिला फरा सालायखा अर्धेक बने पराय सालायखा 60% 40% हंका ताबक जों सानन नायमोन हंका हायसि अम जों कोनो राजनीतिनि कक सानानि फाया जोंखा दफानि नीति जातिनि नीति जों थाङै तनानि नायखा हंका जों ताबो राजनीति खाय चुगलिया माने तमा गणतंत्र गो जारा मेजॉरिटी जारा कबांकुक
borok si thik khainai tamang nai tamang ya hake chini borok ti prasa hake already komngi thanga kom tabo matro 31% si shot korago 31 জন si tabo ngi thangse ge aro bisingo si tabok BJP Communist Party Congress Party hini khakjak lai bakjak lai hai basa kha kom ngai jokha hani bangai chini khorang जों जेटा सानि मुसुकमानि निरक जेटा सानि मुसुकमानि जों जतो मिलिगि जेटा साना नायमेनि जों साफाने बै खनाया उंगि तंखा जों चिनि मा थाइनो बर' रयांगि तंहा हानि बाङै महाराजा ताबक चिनि जे 186 तम गोथां राजा तंखौ जों खाथियानि कोनो कारण क्रৈ ताबक बताबक सोनो मोथाङानि बाङै सोनो खरांतिसा फाइका जे निरक जों कमं फान ताबक जों थासा के कराक के तंग मा खांगाय जों चिनि हानो चिनि एडिशनल रक्षा खायमानाय ख ते जों स्टेट गभर्नमेंट अफ हायनो राज्य सरकाराबो जों हायनो जों निजे थाङै पावर थांमानाय ख हाय साफाय माने बाङै ताबुं नायदि एडिसी ग ताबो एडिसी एलाका ग ताबो र महारानी चलागां कन्स्टिट्युएन्सी ग टोटल वोटार हंगाय 23000 आरो बिसिंग 90% शतकरा 90 जनानो चिनि बरक गे चिनि बरक जों जदि तिप्रा सांगै तिप्रा मथनो बोर्ड रखांखाय जोंनो कप्लाइं खांखाय जों सामानाय बर' जागाव तमांनाय जोंनो चिनि बरकनो डिसिसन नामानाय बर' जागा डेभलपमेन्ट नाय ताक फानो नायदि अम गंगिया कामी कॉलोनी बा बने आगे फानो yang तंनाय रक ताबो उ नक थाय ताबो ले नक थाय जागा अलॉटमेंट द माखा হয়তো কাইসা কাইনি হব মফা মাখানা কিন্তু অরনে তাবা 100 পরিবারনে বিসিঙ্গ হয়তো 10টা 15টা পরিবার মাননাই কিন্তু গোबां পরিবার তাক পর্যন্ত নক থাই পর্যন্ত সি अलॉटमेंट মায়াখ তার মানে তোমাংখা অমরপুর থাংদি যত নক থাই দংমানি যত পরিবার দংমানি যতনি নক থাইनो জুত জায়গা পর্চা गोनां जिन बर' हंगाय पर्चा से करी लाइख ताबो और नेशनल हाईवे नगै दङो जेटा नाल जागा थांका हंगे तब तो जुत जागा कम्पेनसेशन मानाय किन्तु नक थाइरक पारा रक अब मुरा रक जदि थांका हंगाय अब कम्पेनसेशन माया नगै दंबाय थाना तमाने हमाले बुमंग खाय जाग्या ख तार माने तमांखा yang non एडिसी एलाकाव हंगे जतो लैंड रेकॉर्ड्स खायजाक पर्चा माजाक चिनि बर' हंगा पर्चा माजाग्या तार माने चिनि जे लैंड राइट्स जागानि जे अधिकार भूमि अधिकार बनसि जों माया खङै दङ ठीक बहाय आबक चिनि राजनैतिक अधिकार आयं दिगत ग्राम पंचायत हंगा इलेक्शन नगै यथारीति आरो हंगा सामङै दङ समस्त सरकारनि जे स्कीम सामंथुं ओंगै दङ डेभलपमेन्ट ओंगै दङ तेने वाटर इरिगेशन होंदे लामा होंदे थुं पराय काम के ओंगै दङ चिनि बरक एलाकाव हंके ओंया तमाने हमले और नगो हंके बोर्ड संया का विलेज कमिटी हाइन बङै महाराजा विलेज कमिटी इलेक्शन बङै बहायनो एडीसी इलेक्शन बङै बहायनो त्रिपुरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थाङै केस खालायै जिटिं खायखा ताबक राज्य सरकारनो साजाखा निरा एडीसी इलेक्शन मा खायनाय विलेज कमिटी बे इलेक्शन मा खायनाय विलेज कमिटी इलेक्शन माने त माबा आर नो चेयरमैन तंनाय मेंबर तंनाय सबा चेयरमैन नंनाय निरंनि बिसंगनो चेयरमैन नंनाय निरंनि बिसंगनो मेंबर नंनाय जे चेयरमैन नंनाय विलेज कमिटी नि ओ विलेज कमिटी नि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनो हकारनि चेयरमैन मेंबर बरनो ठीक खायनाय बियां दिगि लामांनाय बर' जागा तैनुंजानाय व्यवस्था नाय प्रत्येक बছर प्रत्येक विलेज कमिटी को 50-60 लाख टाकानि सामुं ओंनाय बनो विलेज कमिटी नि बर'नि ठीक खायनाय किन्तु विलेज कमिटी को निर्वाचित बॉडी करिनि बाङै बंगमायांगि तखा ताबो एडीसी इलेक्शन बंगनाय विलेज कमिटी इलेक्शन बंगनाय बनि परे असेंबली इलेक्शन बो फाइ दङो हायनो बाङै ताबो विशेष खाय एडीसी एलाका ग एडीसी इलेक्शन
তিনি এডিসি ইলেকশন সাখলাই জাংনাই বক্র ভোট দংনাই বসকাং মাসে 9-10 তারিখও ভোট দংনাই ভোट দংखांगाय जों जत देशभर सालायमानि हाय जों ताबक बीजेपी बो हलिया सीपीएम बो हलिया कांग्रेस बो हलिया जों तिप्रासा जों आदिवासी जों हानि बुसा हानि नकफां जों जत थासा खायै जों भोट रगै चिनि जे बरक चिनि जे प्रतिनिधि बन जों भोट रगै पायराना नांनाय पायरगै जों चिनि बरक एलाकागो चिनि बाङै चिनि अधिकार न मानानि बाङै जों व्यवस्था मा खायनाय एडीसी जे खायजाखा बो चिनि बरकनि हाख्रायनि रक्षा कवच नि बाङैसो खायजाकमानि एडिशनाल ताबक पर्यন্ত राज्य सरकार থেকে অরনেগো যেটা ক্ষমতা রজানানি কক তমানি ক্ষমতা রয়াংই তংখা নিরব বুসিনানি বাঙে আং সানাই অর পারাগ অমতে এডিসি এলাকাবলে হ্যাঁ অমতে এডিসি এলাকা নিরজত সামানো হক অরনিও যা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তমানি ইয়াং কক ইয়াং খানাগেডি ইয়াং খানালাইগেডি এডিসি অরনিও যা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তমানি ब पर्यন্ত सि एडीसी ओ रजाक याखौ ट्रान्सफार खालायजे राज्य सरकार से अमन नायकानि खालाय दंगो तार माने निने अंगनवाड़ी सेंटर हथों एग्रीकल्चर हथों फिशारी हथों एआरडीडी हथों हुं पारयसि एडिशनल रनानि कक तंमानि आबो रजाक याखौ माने एडिशनल जेबाबे क्षमता रनानि कक तंमानि राज्य सरकार बन रयाङै दंगो हायनि बाङै एडीसी ओ ताबो तिप्रामथा दंगो ठीक किन्तु राज्य सरकार थांमानि परेसि राज्य सरकार थांगैसि एडीसी न तेबो गोबां खालाय क्षमता रखांके चिनि बरंनि बाङै हाख्रायनि सामुंताङै मासिनाय आनि बाङै ताबो चिनि हौवाग्रा चिनि महाराजा कक्टिसा फाइका जे जों तिप्रासा जों थानसाङै काराखै भोट रगै तिप्रामथा पार्टीनि जे कैंडिडेट नाय बनो जे प्रार्थी नाय बनो भोट रगै पाइ रखा हंकाय जों चिनि माथायनि जों व्यवस्था जों अधिकार न जों आदाय खालायमानाय बेसि कक साया हायनो कक एकटा सागै इनि अर गंगिया गामिनि अर उपजाति कॉलोनी पारा हि हजाकमानि अरनि बरक रगन जों सानाय जे जों जत मिलिगै थानसाङै जों महाराजानि कैंडिडेट तिप्रामथानि कैंडिडेट और सुदु अरनिग तिप्रामथा खायनाय बनां साया तिप्रामथा खायनायथों सीपीएम खायनायथों बीजेपी खायनायथों कांग्रेस खायनायथों जत मिलिगैसि जों थासाखे जेहेतु जों जत तिप्रासा जों जत थासा खायो भोट रगै पाइ रगै जों चिनि माथायनो जों आदाय मा खायनाय हाया हंखाय जों 75 बছর राजनीति तो खालायखाबलै भोट रय फैका अरनगो जारा बयस्क तंनायरा बर अनेक बार भोट मारेखा भोट रमान परै पर्यন্ত सि जों चिनि अधिकार मायाख ताबक जों थानसा खालाय भोट रगै चिनि तिप्रामथा पार्टीनि प्रार्थीनो पाइरखांकै चिनि माथाय चिनि अधिकार न जों आदाय खालायमानाय जों मानाय ओ ककटा सागै निरा अर गंगिया गामिनि उपजाति कॉलोनी पाराही हजाकमानि उपजाति हमानि अब खाना थग्या जदिउ हाइफानो बुमुं सिबा मा हलायमानि कक्सि उपजाति हम जाति सिंया क जातिनि बेदेक हमास कलाय दंख जों एक कालो जतनो लेखा पढ़ा दिग दिया रां पैसा दिग दिया जों हांगै चागै जों जातियो परिणतंगानि हंकाय चिनि माथाय माना नांनाय चिनि चाथाय नुंथाय कक बरक नबो जों डेभलपमेन्ट खालायखांगासि लेखा रोंखांगासि ताबो जारा अरनो ट्राय खनाय लेखा फराय तंनाय बरनि भबिष्यत न नाहागै जों जत थानसा खालाय भोट रगै तिप्रामथाना पाइरखांगाय जों चिनि मानथायना मानाय निरक जत काहाकरं तंबायदि ओ ककटा सागै निरक काहाकरं तंगै सुस्थ तंगै चिनि बुबाग्रा आयुग लक्थों तिप्रासा आयुग लक्थों निरक जत काहाकरं तंबायदि ओ ककटा सागै निरक न हाहाय हामबाय खुलुमुं रगै सिबाय रगै आनि कगरनो मथाखा